donner l'envie d'exister, alhamdulillah, toujours une pensée à nos parents, toujours une pensée à nos grands-parents, toujours une pensée à nos aïeux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse et leur accorde le paradis céleste, le Firdaus al-A'la, Inch'Allah. لأنهم كانوا هنا, ils étaient là. Ils nous ont facilité la vie, ils nous ont montré, ils nous ont donné l'exemplarité de ce que c'est vivre en paix avec soi-même et en harmonie. C'est à partir de ce point-là qu'on arrive à détecter les gens qui sont le plus près ou pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va parler un peu pour dire et faciliter la compréhension de ce que c'est l'inquiétude. نتكلموا على l'inquiétude parce que الناس تتكلم عليها ولا يدري معانيها. L'inquiétude هي الهم. C'est peur de ce qui peut nous arriver. الخوف مش الشيء اللي راه جاي. كي تخاف من الشيء اللي راه جاي واش يحصل لك une inquiétude. هذيك l'inquiétude c'est le contraire de la quiétude. Dans l'islam, il est demandé et recommandé une quiétude profonde pour mieux adorer Dieu. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Les cœurs s'apaisent avec le rappel de Dieu. C'est-à-dire les cœurs sont beaucoup plus tendres, sont beaucoup mieux en harmonie avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quand les cœurs l'évoquent. Dès qu'on n'est plus dans le fait d'évoquer Dieu, le fait de se rappeler de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? On va s'occuper d'autre chose. Mais si ce n'est pas nous qui devons s'occuper de nous-mêmes, ce sera le ham huwa li yastakhlif bina. Le ham qui va commencer à te ranger de partout. لأنه ما راكش عارف واش غادي يحصل وهذا سر من أسرار الله عجب من عجائب الله سبحانه وتعالى. C'est un des secrets de Dieu سبحانه وتعالى. الهم هذا كيجي الإنسان يحيط بالإنسان لازم تكون عنده فلسفة كيف ينقي هذا الهم من قلبه ويزيله. Comment il doit faire dissiper justement cette inquiétude et toutes ces formes-là qui ne le laissent pas tranquille avec le divin subhanahu wa ta'ala. Ça concerne l'inquiétude parce qu'on ne sait pas ce qui va venir. Vous avez aussi la tristesse, al-hazan. C'est beaucoup plus, c'est là quand on passe un moment de douleur, un moment qui est maléfique parce qu'il y a du mal dedans. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a la douleur qui va venir. À chaque fois, on se sent en tristesse. Et ce que beaucoup de psychologues préconisent et disent, la douleur est obligatoire. عندما الإنسان تكون عنده une douleur, c'est obligé de عليها. حتى النبي صلى الله عليه وسلم أما كان يتكلم على هذا قال الصبر عند الصدمة الأولى. C'est-à-dire avoir cette patience, c'est au premier choc. Dès qu'on est choqué, الصبر, il se met en équation. جي المصيبة اللهم اجعلنا من الصابرين. C'est tout. Il dit que la douleur est obligatoire, mais la souffrance est optionnelle. Option. Climatiseur, chauffage, on a option, la souffrance. تحب تسوفري ترد لراسك. هذاك الهم اللي كان عندنا l'inquiétude plus la tristesse, tu le remets. Oui, mais je suis faible, je n'arrive pas à dissiper. C'est un travail beaucoup plus neuronal qui demande et qui nécessite un acharnement intensif pour qu'on puisse enlever ça. Mais comment tu veux l'enlever? Si tu as l'hum qui te domine, ou la tristesse qui te chagrine, qui ne te laisse pas adorer Dieu subhanahu wa ta'ala, comment tu veux qu'un cœur s'apaise quand lui il est en plein tourmente? كيف يرتاح القلب بالله أكبر إني مع الله وأنا أفكر في همي وفي غمي وفي كربي وفي بلائي وفي عيبي. لا كان الإنسان لابد عليه أن ينفصل. La remise en question elle est de rigueur ici. لازم يعرف الإنسان كيفاش يفرق entre l'inquiétude et la tristesse ومن بعد يجينا الغم. راك مليح أخا عندي الغم. Il ne peut pas te donner une définition bien de ce que c'est le Roma. Il dit que je me sens angoissé. Et c'est l'angoisse, le Roma. Quand tu te sens angoissé, qu'est-ce qui a fait cette angoisse puisse naître? Parce que l'angoisse, il faut savoir, c'est un taux de cortisol très élevé qui monte au niveau de la poitrine. يزير لك على الصدر تاعك يولي جهاز التنفسي صعيب باش يتنفس الإنسان. فهمت؟ Le fait de respirer devient très difficile.
puis on pense à des problèmes cardiaques, un problème de souffle, un problème de ça, et toute une batterie d'examens seront nécessaires. Mais le taux de cortisol, c'est l'hormone هذيك تاع le stress, qui تكون عالية بزاف, qu'est-ce qui arrive? يولي الضيق, يولي النفس يتنفس difficilement. الغم هذا يقولوا له واش بيك راني مغموم. الهم والغم تعود منهم النبي صلى الله عليه وسلم فأذكار الصباح وأذكار المساء. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. هذه محمد أطهر خلق على الأرض صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. أطهر إنسان على هذا الأرض كان اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. الهم, l'inquiétude, quand elle nous ronge, ça devient très difficile. On ne peut plus gérer ça. Le stress, tout est énorme. Tout est surdimensionné parce qu'on donne un certain volume. Aucune nécessité. تفكر بالحاجة. وش يقول ربي سبحانه وتعالى في القرآن وإليه النشور. Et à lui vous allez retourner. يا صاحب الهم, كي يكون عندك الهم اعرف باللي كاينه ادريسه وحده, اون سول ادريس, سي اون طومب, وهذيك لا طومب خصك تخدم لها. نهار جاو عند سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه, يسقسيوه يسالوه, قالوا يا سي عمر كيفاش هذه تحكي لنا على امور الدنيا وتحكي لنا هذه, عطينا كاش طريق كيفاش نصيبوها. شوف هو كيفاش يصيب الطريق. regardez comment il trouve un raccourci à ce qu'il doit faire. ما من مصيبة أصابتني. Et là c'est le high level, c'est المستوى العالي, le haut niveau là. واش يقول؟ ما من مصيبة أصابتني إلا وحمدت الله على 4 محامد. المصيبة تجيني, يعني الهم يجيني, الغمة تجيني, الصدر يجي, كل شيء يجيني. Tout ce qui est symptomatique à ça, il est au fond de moi. Mais regardez ce qu'il dit juste après. ما من مصيبة أصابتني إلا وحمدت الله على 4 محامد. Je loue le Seigneur pour 4 choses. Donc il dit louange à Dieu. أنها لم تكن في ديني. الله يرحم والديك, طردوك من الخدمة, ما كاش الخدمة, عندك الله عز وجل. وبعد يجوا العباد الله, وبعد يجي بول امبلوا ويجي, ولكن عندك الله عز وجل. لا تنسى بابا مفتوح لا يغلق ولا يسد ولا يرجع. يستحي ربي يحشم. Dieu a honte. Quand tu lèves tes bras au ciel, tu lui dis oh Dieu, je t'implore, donne-moi ça et ça. Allah, il a honte de te les rendre comme ça vierge vide. Il faut qu'il mette quelque chose dedans. Peut-être pas pour le travail, mais alhamdoulilah, tu es en bonne santé. Ne voyez pas parce que vous demandez le travail que vous ne l'avez pas, mais vous êtes en bonne santé. Si tu n'étais pas en bonne santé, tu avais le travail, qu'est-ce que tu vas demander? La santé. أما سيدنا عمر عنده فلسفة الأمر, كيفاش يتفلسف معاه, واش قال؟ ما من مصيبة أصابتني إلا وحمدت الله على 40 محامد أنها لم تكن في ديني. راك تصلي ولدي, ما كاش الخدمة, راك تصلي ولدي راك مطلق, راك تصلي بنتي راك مطلق, المهم الصلاة. يعني ما قطعناش التسبيح مع الله. التسبيح, d'accord, le chapelet tu ne l'as pas coupé entre toi et Dieu. alhamdulillah. أنها لم تكن في ديني. أنها قد تكون أكبر. المصيبة اللي جاتني والهم اللي جاني والغمة اللي جاتني كانت قد تجيني 2 fois, 3 fois, 4 fois plus. alhamdulillah, c'est juste le 2 fois plus. alhamdulillah. Donc je loue Allah Azza wa Jalla. المصيبة اللي قاستني, واش قال عليها سيدنا عمر؟ تذكرت موت النبي صلى الله عليه وسلم. كاينة مصيبة فوق. Il a côtoyé le prophète, vous imaginez? Il a été à ses côtés, il a même pris sa main comme ça. Et la main de Abu Bakr, tout le temps il prenait sa main. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. ومات النبي صلى الله عليه وسلم. عمر قال كاين مصيبة أكثر من هذه؟ والله ما كاينة مصيبة plus que ça. Une douleur aussi profonde que celle-là? Non. قال والرابعة, عندما يحمد الإنسان الله عز وجل, quand il loue Allah subhanahu wa ta'ala, il remercie le Seigneur pour ce qu'il lui a donné comme calme,
c'est-à-dire il lui a affligé quelque chose dont tu ne peux pas supporter. عطاله une douleur, عطاله quelque chose ثقيلة ويزيد يقول الحمد لله واش يصرى علمت أن الله يثيبني عليها الجنة ربي يعطيني عليها الجنة ماذا؟ إن الله يحب الصابرين أما إلا صبرت أنا ربي يعطيني عليها الجنة فأكون من الصابرين باش يدخلني ربي الجنة. شوف الناس اللي تشوف الهم والغمة والهم والحزن والبلاء تشوفه بطريقة أخرى بطريقة إيجابية. قال لك هذاك كن نحكي لك همي ياكل همك ما نسمعش ما تسمعش الهمي أحسن. Il y a toujours des gens qui vont nous dépasser au niveau de l'angoisse, au niveau de l'anxiété, au niveau des problèmes. فاحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Vous imaginez مرض بك ويتلفت الإنسان إلى الخلق والكل مشغول. Tu as quelque chose où tu as envie de te plaindre et tout le monde est occupé. Non, on t'écoute parce que voilà, je t'écoute, oui. Mais je ne peux rien t'apporter si ce n'est Allah Azza wa Jal qui va devoir t'apporter. Alors, tous qui sont dans l'horizontale, je ne vais pas devoir les voir. Je vais voir ce qui est dans la verticale. C'est-à-dire, أصلح وأجدد علاقتي بالواحد الأحد سبحانه وتعالى. Donc, c'est-à-dire, je vais améliorer ma relation avec le divin سبحانه وتعالى. انظر إلى يونس بن متى. جوناس نبي من أنبياء الله. شوف يونس بن متى واش قال الله سبحانه وتعالى في شأنه وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه عم بالو ما يبتليش سيدي ربي هو قال بلي أنا مادام نبي هذه مات شوية بيستون شوية تعرف دونك لوي بونسي كو سيتي كوم سا فالله سبحانه وتعالى يبتلي الأنبياء كي يبتلي الأنبياء صافي ما يحبهمش quand il éprouve les prophètes ça veut dire qu'il ne les aime pas si il les aime c'est un acte d'amour du divin vers toi quand il t'éprouve. C'est un acte d'amour. فاحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فظن أن لن نقدر عليه. Pensez qu'on n'allait pas l'éprouver. فنادى في الظلمات. Allah subhanahu wa ta'ala, je vais donner juste un petit résumé. جعل ربي في ثلاثة ظلمات. Dans les trois ténèbres, les trois points d'opacité. Dans trois points. في جوف الليل au fin fond de la nuit وفي جوف البحر au fin fond de l'océan وفي جوف الحوت et au fond d'un grand poisson qui l'a avalé. Il est dedans. Si c'était pour nous, il n'y a aucun espoir. فنقطع الأمل بالله الواحد الأحد. On perd espoir en Dieu. Et c'est pour ça quand on écoute des gens qui ont eu le cancer, walhamdulillah, avec la grâce d'Allah, le cancer commence à partir, walhamdulillah. Ceux-là, ils comprennent ce que je suis en train de dire. Parce qu'ils n'ont jamais coupé le lien avec Allah Azza wa Jalla. Aucun lien. ما قطعوش العلاقة بينهم بالله. علاقة الأمل ضعيفة في قلبهم. La relation de l'espoir, ils l'ont toujours maintenue. أنا أملي في الله مش في العبد. أما الطبيب فهو آداة من آدات الله سخرها الله سبحانه وتعالى للعلاج. Le médecin, Allah il me l'a conçu pour qu'il puisse me donner une guérison émanant de Dieu. Elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lui, au fond de la nuit, d'accord, au fond de l'océan, au fond du ventre de ce poisson-là. ثلاثة ظلمات. واحد كيما انا نخاف واش هو الخلاص. نقطع الامل بالله ما عنديش je n'ai plus d'espoir. Il n'a jamais cessé. هذا واش نقول للناس اللي يسقسوني في بعض الأحيان parce qu'ils n'ont pas d'enfant. الشيخ ما عنديش الدرية واش ندير؟ دير واش قال سيدنا نوح في سورة نوح verset 10 qu'est-ce qu'il a dit؟ روح لسورة نوح verset numéro 10 وقراه وتمعن فيه. فقلت استغفروا ربكم كثر الاستغفار. يعني الحاجة اللي تجيك ردها لله. ما تقدرش tu es faible. وخلق الإنسان ضعيفا. Puisque tu es faible, remets tout à Dieu. Qu'est-ce que tu lui dis? همي غمي بلائي عيبي وكرري إليك يا الله.
Au milieu de ces trois opacités, de ces trois zones opaques, une obscurité terrible. Qu'est-ce qu'il dit? Regardez, l'insan qui est muta'alliq al-qalb ta'ala Allah Azza wa Jalla. Qu'est-ce qu'il dit? La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Yani, il n'y a que toi, ya Allah. Et je suis partisan, et je fais partie des gens qui ont été injustes avec eux-mêmes. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala يخلي هذا الإنسان يبتليه ويناجي ربه ولم يقطع الأمل أبدا. Tout le temps, il loue Allah Azza wa Jalla, il implore le Seigneur subhanahu wa ta'ala. بعد يجي الرب لإلهي. Et puis la réponse divine, elle vient de chez Allah subhanahu wa ta'ala. فاستجبنا له. Et on exauçâmes. Allah subhanahu wa ta'ala. فاستجبنا له. زين. ونجيناه من الغم. ونجيناه من الغم. وحده برك يا سيدنا ربي غير مع سيدنا يونس؟ لا. ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Tous les croyants qui sont dans cet état. ربي ويقول لك وكذلك ننجي المؤمنين اللهم اجعلنا منهم. باش ينجينا ربي من الهم ومن الغم ومن البلاء والكدر. هذا يونس بن متى. سبحانك يا رب. كيف يأتي الهم والغم؟ Comment l'angoisse et l'inquiétude viennent nous dominer. وإحنا معنا هذا الدعاء. معنا سلاح لهذا الهم وهذا الغم. لا إله إلا أنت لكل مهموم. لا إله إلا أنت لكل مغموم. لا إله إلا أنت لكل من هو في ألم وفي بلاء وفي كدر. لا إله إلا أنت لكل مهموم لأصحاب الأسرة البيضاء. Les gens qui sont alités, les gens qui sont aux hôpitaux, les gens qui n'arrivent pas et qui espèrent un dua de votre part, vous qui êtes en bonne santé, walhamdulillah. Faites-leur un dua, la ilaha illa ant. زوروا مرضاكم وذكروهم بما قال الله سبحانه وتعالى لا إله إلا أنت. ذكروهم بما قال الله سبحانه وتعالى على لسان يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نسأل أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انظر أيضا إلى مثال آخر. Prenons un deuxième exemple qui est celui de Ayyub alayhi salam, Job. Quand Allah subhanahu wa ta'ala l'a lourdement éprouvé, il avait 7 ans, 7 filles et 7 garçons, morts l'un après l'autre. خدهم له الرحمن سبحانه وتعالى. ما نقولوش خداهم له المنتقم، خداهم له الرحمن. دوك تفهم علاش قلت الرحمن. أخذهم الرحمن لعلم يعلمه. Des fois on demande au Seigneur subhanahu wa ta'ala des choses et il nous donne. C'est ce que a dit le calife Omar, le khalife Ali رضي الله عنه وارضاه الإمام علي. قال كل من يسأل ربي سبحانه وتعالى ويعطيه حاجة نفرح فرحة واحدة. وكي ندعي ربي سبحانه وتعالى وما يعطيليش واش دعيته il me répond pas, il n'exauce pas mon souhait, نفرح 10 فرحات. قالوا ولما ذلك يا علي؟ pourquoi؟ قال لأن الله اختار لي ما هو أنفع لي فلا أدري ما هو أنفع لي. Parce que Allah a fait un choix pour moi, un choix décisionnel qui m'importe. Il m'aurait donné ce que je lui aurais demandé, je serais peut-être quelqu'un de pas bien. Mais alhamdulillah, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala et je suis content 10 fois parce qu'il m'a donné ce que j'ai souhaité. Non, parce qu'il m'a donné ce qu'il a souhaité pour moi
Et le meilleur, le meilleur, c'est ce que Dieu a choisi pour moi. C'est pas ce que moi je choisis pour ma propre personne. C'est pour ça qu'il était content 10 fois. Donc, Sayyidina Ayoub, 18 ans de maladie. 10 ans incurables. Puisque 18 ans, tu perds espoir. هل سيدنا أيوب قطع الأمل بالله؟ هو يدعي عامين وهو مريض يقول لك صاي مليت ما يبراش. ويجوا هذوك الصحابه لا اله الا الله محمد رسول الله هذاك اللي يجي يكمل على بنادم وما اكثرهم لي جون كي فيان فينيغ او ستاد فينال. لا كيما انت انا عمي كان كيما انت ومات الله يرحمه. وما اكثر هاد الناس. Pourquoi vous venez comme ça dire aux gens? Pourquoi vous ne donnez pas un souffle? Je le dis aussi aux médecins parce que parfois on ne sait pas gérer, parce que parfois on ne sait pas parler. Et l'intensité des mots a toute son importance pour une personne qui est alitée. C'est pour ça qu'il nous a appris, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment on doit parler à un malade. في حديث يروي عمر رضي الله عنه وارضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلتم على مريض, si vous rendez visite à un malade, à un patient, فأمروه بالدعاء, ordonnez-le de faire le dua pour vous qui êtes en bonne santé. ماشي انت تدير له الدعاء, انت تقول له يرحم والديك اخي اعمل لي الدعاء. يا ودي راني مريض بقى غير ايامات برك اعمل لي الدعاء باش تبين له عظمه الوجود تاعك. دوك تعرف علاش قال فاذا دخلتم على مريض امروه بالدعاء لان دعاء المريض مثل دعاء الملائكه. Le dua, l'invocation de celui qui est malade équivaut à celle des anges. Donc dis-lui de te multiplier, toi qui es en bonne santé, de te multiplier dua. Et non pas l'inverse. Toi tu le feras une fois que tu sortiras de chez lui. Chaque salat tu lui feras dua. Un sadaqa, 5 €, 50 €, tenez pour un tel, pour mon beau-frère, pour mon fils, pour ma mère, etc. Ah oui. أؤمره ارفع له المعنويات كي تدخل عنده. يحكي لي واحد يامس في التليفون قال لي في البلاد دخل واحد باش يدير الباراسيون. Il est rentré pour faire une certaine opération. وش يقول له هذاك l'anesthésiste? Devinez. ولو أن النية طيبة, c'est ce que moi j'ai expliqué, mais regardez celui qui est malade, comment il est dans un état de vulnérabilité. Il est dans un état de fragilité. قال له أخي قبل ما ندير لك الشهادة. Qu'est-ce que tu lui donnes comme message? Moi, de là où je suis, j'ai compris que c'est pour l'encourager, pour dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Si la mort revient, alhamdulillah, man kana akhir kalam la ilaha dakhala al-jannah. Inch'Allah Rabbi yakhtim lahu. Mais celui qui est malade ne comprend pas de la même manière. C'est comme vous trouvez des gens en stade final, d'accord, où Dieu déroule le Coran à fond. Qu'est-ce que tu lui dis? Qu'il reste encore espoir. Moi je parle des gens qui sont habitués, d'accord, à écouter le Coran. Pour lui c'est quelque chose de très normal. Mais celui qui n'est pas habitué, celui qui ne s'en est même pas, et tu viens toi, il reste une journée ou deux avant de mourir, tu lui mets le Coran à fond, sort le Baqara à côté de lui. Qu'est-ce que tu lui dis? Ah, vite, on liquide et on s'en va. Il faut savoir parler avec les gens qui sont malades. Et une fois qu'il est mort, qu'il est enterré, qu'est-ce qu'on fait? Et là, je vous invite à partir, aller voir dans le cimetière de Tremblay en France, juste là à côté. Allez-y voir. Vous allez voir les photos, les drapeaux, les médailles. Alors, c'est comme ça, il tombe. C'est comme ça la représentativité d'un musulman. On fait tout ce que les autres font. La ilaha. Musulman hada mu'min. Il mérite un autre sort que celui-là. Il mérite qu'il soit enterré dans la tradition prophétique, à la sunna nabawiyya sharifa. Et là tu vas l'élever. تكبر من شانه وتكبر من عظمته. هو راه ميت, il ne peut plus rien faire. Tu vas faire de lui. واش يدير الميت في يد غسالو. Qu'est-ce qu'il va devoir faire? Rien. Tu vas devoir faire de lui ce que tu veux. Rends-lui service en l'enterrant comme le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam.
Et avec tout cela, Ayoub alayhi salam, et je clôture Inch'Allah, Ayoub alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit? ما قالش يا ربي شفيني باسكو مرته كانت تقول له يا أيوب ألست بنبي الله؟ n'es-tu pas un prophète؟ قال نعم. ادعو الله يشفيك. ما رد عليها. lui dit juste une seule chose. شوف الذي لا يقطع الأمل بالله, celui qui ne perd jamais espoir en la force et le pouvoir et la suprématie d'Allah Azza wa Jal. Quand j'ai été en bonne santé, en parfaite et bonne santé, combien d'années? قالت له 70 ans. أنا كنت بصحتي 70 عام. فإذا à partir de maintenant نصبر من الله سبحانه وتعالى 70 سنة وأنا مريض. كيما عطاني 70 سنة مليح أنا نقبل يمد لي 70 سنة مريض. شوفوا العدل, شوفوا العدل والإنصاف, شوفوا الإنسان quand il est juste avec Allah سبحانه وتعالى. ما قالش من بعد في الدعاء, ما قالش اشفيني يا ربي. واش قال؟ regardez ce qu'il a dit. La dimension de ce que c'est les mots ont un sens, un objectif à d'après ce qu'il dit. أن مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. Il lui a pris 7 enfants, 7 garçons et 7 filles, l'un après l'autre. C'est pas encore cicatrisé, le deuxième il part, le troisième, quatrième, 14. D'affilée, un après l'autre. Il était riche, alhamdoulilah. Aucune fortune, aucun سوء. حتى المرأة تاعو تبيع لنا تاعها, تبيع الشعر تاعها باش يقدر ياكل سيدنا أيوب. parce qu'il y avait rien de quoi manger. يقول العلماء مرض أقعده الأرض وعزمه الفراش. Il pouvait juste s'asseoir et dormir, il pouvait rien faire d'autre. حتى يخرج القيح من لحمه, le plus sortait de sa propre chair. وكان من الصبر. قال أن مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ما قالش ربي يشفيني, كان يشفيه في البلاص ربي. tout de suite il l'aurait guéri. non. قال regardez التأدب مع الله, يعني يا ربي إلى هذا الشيء هذا راك شايفه أنت فيا خير, je suis malade, tu vois que c'est bien pour moi, laisse-le. mais si tu vois qu'il n'est pas bien pour moi, fais-le dissiper. يعني مشي وليد مشي بالعقل, مشي عليا هذا المرض هذا. Le mal m'a touché, toi tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. أنت أرحم إن مسني, أو قال إن مسني, ما قالوش يا ربي راه بيا المرض وشفيني, لا قال له إن مسني, يعني الخير فيما اخترته لي. يعني واش يقول الله سبحانه وتعالى فاستجبنا له, لازم يريبوندي له ربي. علاش قلت لكم الله عز وجل il répond. Mais quand tu fais un dua sur le de ton cœur, de tes tripes, et tu crois en la force de Dieu subhanahu wa ta'ala, واش يقول اركض برجلك, c'est-à-dire frappe avec ton pied comme ça, juste ça, il n'y a pas de force, mais fais juste comme ça. et الأخذ بالأسباب, اركض برجلك. هذا مغتسل بارد وشراب. lave-toi, c'est une eau fraîche, lave-toi et bois de cette eau-là. سيدنا أيوب يشرب الماء ويشفي الله سبحانه وتعالى. tout ce qui était viscéral, Allah سبحانه وتعالى يشفيه. مغتسل, يغسل ويعود يولي اللحم هذاك comme à sa propre jeunesse. لا تقطع أملك بالله سبحانه. ne désespère jamais en la miséricorde d'Allah سبحانه وتعالى. ما تقولش خلاص. والناس اللي يقولوا خلاص راك قريب تموت, راك عندك الكونسير صايي, هادو سي دي بيرسون توكسيك, il ne faut jamais les écouter. parce que ils font partie de la croyance limitante, ils te limitent. عمر ولا يقول لك لا يا اخي عندك املك بالله, لا تقطع الامل, غادي ندير مشروع, جي انفي فير سا, كاسكو تو ان بونس, توكل على الحي الذي لا يموت. باش تقول له بلي انت غادي تموت, تفكر على الحي الذي لا يموت, توكل على الحي الذي لا يموت. وي حنا دي فوا نقنطوا الناس من رحمه الله. ربي يقول له ولا تقنطوا من رحمه الله, هو يقول له لا صاي خلاص يسبح واستغفر, وبارك الله فيك على النصح. ولكن هذا الانسان يحتاج الى عقل, هذا الانسان يحتاج الى موده. حبه باش تقول له النصيحه, لكن ما تحبوش غير تقولها له بكل بروده, خليها عندك ترى في البارا وتولي ليك. هذوما الناس اللي ما تفكرش في هذه الامور. نديروا الدعاء ان شاء الله. الاخوه والاخوات اللي قالوا طلبوا منا الدعاء, عمنا في الجزائر سي الطاهر قال ادعوا لي اللهم اشفيه وعافيه, واشفي جميع أمة محمد, واشفي جميع من قال آمين, فاشفيه من كل هم وبلاء وعيب وكدر. اللهم اجعلنا ذخرا للإسلام والمسلمين. اللهم بارك لنا في أقوالنا وسمعنا وأبصارنا. اللهم كن لنا وليا ونصيرا. اللهم اعفو عنا وعافينا. اللهم أعن المتصدقين على الصدقة والإكثار منها. اللهم علمنا من الدين ما جهلنا
وكن لنا عونا وسندا يا رحمن يا رحيم. برحمتك نستغيث اللهم أغثنا يا مغيث. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.